Guys, welcome to my cooking! Nagluto yung lola ng chicken curry. Ayan. Luto na siya, guys. Yan! Charan! Amo ni tiya unod. Tapos, meron ako ditong vegetable na sitaw. Ayan. Hantak. Tapos, may dapa ako karobasa. Ang tangan kong karobasa, guys. Yan. Tapos tarong. Yan. Tarong. Tapos aadihi liwatiyahin unod. Pakita ko ito. Charan! Diba? Marasa yang manok. Tapos sabaw. Yan. Mahatok kaya, guys. Yummy. Kaon kita, guys. Para sa